Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tabkh Ayman. Salam alaikum, marhaba bikoum fil qanati Tabkh Ayman. Aujourd'hui, je vais préparer les célèbres btbout, les mini btbout plutôt, que l'on fourre avec divers farces. Moi, dans la vidéo, je vais vous en montrer deux que j'ai faites. Cette recette, elle est vraiment réussie à coup sûr. Ils sont bien moelleux et ils sont vite prêts aussi. اليوم غنحضروا البتبوت اللي هو معروف في رمضان كنوفقوا به الحريره ديالنا. كنعمروها باشكال ديال الحشوات. انا غادي نوري لكم هنا جوج حشوات في الفيديو. طريقه سهله وناجحه 100%. كيجيو رطبين بزاف. Regardez comment ils sont moelleux et franchement vous allez adorer. Pour les nouveaux, je vous propose de vous abonner, comme ça vous ne ratez aucune de mes recettes. J'en publie souvent et c'est des recettes accessibles à tous, même pour les débutants. Et quand je publie quelque chose, c'est que je suis sûre que vous allez les réussir. Passons tout de suite à l'étape de la préparation. Dans un robot, ou vous pouvez le faire à la main si vous n'en avez pas, j'ai mis 300 g de farine, auquel j'ai rajouté 150 g de semoule fine ou extra fine. Moi, j'ai utilisé ici la semoule fine. Je vais rajouter 12 g de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de lait en poudre, une cuillère à café de sel que je ne vais pas mettre directement en contact avec la levure. Après, je vais mélanger d'abord tous les ingrédients, rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et après avoir mélangé tout ça, je vais rajouter 275 ml d'eau tiède d'un coup, si vous le faites au robot. Mais si vous le faites à la main, alors il faudra rajouter petit à petit au fur et à mesure que vous pétrissez. في المقادير احتاجيت هنايا 300 غرام ديال الفرينه، زدت عليها 150 غرام ديال السميده الرقيقه، زدت عليها 12 غرام ديال الخماره ديال الخبز، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال الحليب بودره اللي غادي تخليه رطب، معلقه صغيره ديال الملحه اللي ما نديرهاش ديريكت، يعني ما نديرهاش الكونتاكت ديريكت مع الخماره ديال الخبز، خص تكون بعيده عليه. خلطت كلشي شويه، زدت عليهم 2 معالق كبار ديال زيت زيتون وزدت 275 مليلتر ديال الماء الدافي. وكاع المقادير غتلقاوهم مكتوبين تحت الفيديو في la description. Pour tous les ingrédients, vous les retrouverez toujours en bas dans la description. Voilà, maintenant c'est parti pour un pétrissage de plus ou moins une bonne dizaine de minutes. دروك غنخليوها تعجن واحد 10 دقائق. Au final, il faut obtenir une pâte comme ceci, qui soit bien ramassée. Elle reste quand même molle mais non collante. ها هو في التالي النتيجة اللي غتحصلوا عليها. العجينة كتكون رطبة ولكن ما كتلصقش. On va venir la prendre, la mettre en boule, la mettre dans un saladier, la couvrir et la laisser poser pendant 30 minutes dans un endroit qui soit assez chaud. صافي غادي نديروها في واحد الاناء، نغطيوها ونخليوها ترتاح في واحد البلاصه تكون سخونه لمده ديال نص ساعه. Après que les 30 minutes se sont écoulées, la voici, elle a presque doublé de volume. Maintenant, on va venir la dégazer et sur un plat de travail fariné ou avec de la semoule comme moi j'ai utilisé de la semoule, nous allons venir l'étaler. بعد ما دازت نص ساعة ضعفت في الحجم، يعني راه واجدة. غادي نجيو في الطابلة على الطابلة اللي نرشوها بالفرينة ولا بالسميدة كيما أنا، نجيو نسرحوها. Veillez à assez bien mettre de semoule ou de farine pour pas qu'au final elle colle à votre plan de travail quand vous allez faire des cercles. ديروا مزيان السميده والفرينه ولا الفرينه باش في التالي من ديروا الدويرات ديال الحاجه وتحيدوها ما تلصق لكمش على الطابله ضروري. الاول غادي نبداو نهبطوها بليد. On va d'abord la baisser avec nos mains.
Maintenant, nous allons l'étaler au rouleau. دروك غادي نسرحوها بالrouleau. Pour l'épaisseur de la pâte, ça dépend de ce que vous voulez au final. Si vous voulez un btbout qui soit assez épais, vous le faites d'une épaisseur de 1 cm. Mais si vous voulez des btbout qui soient sans mie, qui soient vides à l'intérieur, vous les faites d'un demi-centimètre. C'est vraiment selon votre goût. وعلى حساب الرقق ديال العجينه هذيك الشيء كيبقى اختيار ديالكم. الا بغيتوا البطوط يكون يعني يكون شويه غليظ، يكون فيه شويه ديال اللبابه لداخل، ديروها العرض ديال سنتيمتر. وإلا بغيتوا البطبوط يكون خاوي من الداخل، يجي لكم رقيق وخاوي، ديروها نص سنتيم، يعني ترققوا العجينه. هاكشي نتوما والاختيار ديالكم. Après, avec un emporte-pièce ou ce que vous avez sous la main, nous allons venir faire des cercles. ومن بعد مع l'emporte-pièce ولا الكاس ولا اللي عندكم غادي تجيو ديروا الدويرات كيما هكا. On va enlever l'excédent de pâte et alors sur un drap ou un plateau qu'on aura saupoudré de semoule ou de farine, on va venir disposer dessus nos cercles de pâte. Il faut bien mettre de la semoule pour que ça ne colle pas sur le plateau. صافي وغادي نحيدو داك الزياده ديال العجينه، وفي الكتانه ولا في شي بلاطو اللي نكونوا رشيناه مزيان بالسميده ولا الفرينه، غادي نجيو نديروا عليهم ديك الدويرات ديال العجينه. ديروا مزيان السميده ولا الفرينه من التحت باش ما تلصق ليكمش، ملي تبغيو طيبوها تحيدوها ما تلقاوها بلاصقه. Et on va recommencer l'étape de baisser la pâte, de faire des cercles et ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir de pâte du tout. Et j'insiste bien sur votre plateau, mettez bien assez de farine ou de semoule pour que quand vous passez à la cuisson, que vous ne trouvez pas collé au plateau. صافي وغنعاودو نسرحو العجينه ديالنا، نديرو الدويرات ديال العجينه ونديروهم في البلاطو ونعاودو هكاك نبقاو غاديين هكاك حتى تكمل لينا العجينه كامله. Et quand vous avez terminé tous vos cercles, vous les laissez poser 10 minutes avant de passer à la cuisson. صافي من تساليو كاع داك العجينه ديالكم غادي تخليو داك الدويرات ديال العجينه يرتاحوا 10 دقائق قبل ما ندوزو للطياب. Pour la cuisson, nous allons chauffer une poêle sans ajout de matière grasse et on va venir disposer nos cercles comme ceci. على حساب الطياب غنسخنوا مزيان واحد المقله ونجيو نديرو عليهم داك الدويرات ديال العجينه. النار تكون متوسطه. Le feu doit être sur feu moyen. Quand vous voyez que ça commence à gonfler par le dessus, que ça forme des genres de petites bulles, c'est qu'elles sont prêtes, il faut les retourner de l'autre côté. Et vous verrez, elles seront bien dorées par en bas. Ça prend pas beaucoup de temps, ça prend limite 2 à 1 minute de chaque côté. Ça dépend de l'épaisseur des btbout. Ceux-ci, c'est ceux que j'avais fait assez épais. صافي منين كتشوفوهم بداو يديروا البواقات من الفوق، يعني راهم خصكم تقلبوهم، ما كياخذوا الوقت بزاف في الطياب، يعني 2 دقيقه ولا دقيقه من كل جهه. ça dépend واش درتهم رقاق ولا غلاط. هذيك اللي كنت طيبت كانوا غلاط، هادوك اللي كنت درت غلاط هادوك اللي رقاق، ونعاودوا بحال. Voilà, ceux-là c'est ceux que j'avais fait assez fin. Et on continue pareil jusqu'à terminer tous nos btbout. Voilà, les bulles se sont formées, on les retourne, on voit que par en bas, ils sont dorés comme il faut. De l'autre côté, on les laisse 1 minute plus ou moins et ils sont prêts. Et alors, on va venir les disposer dans un panier pour les laisser refroidir. Ceux-là, c'est ceux qui étaient épais au départ.
mais même s'ils sont épais, vous les voyez épais comme ça, ils restent quand même légers et moelleux. Les deux sont bien. هادوك اللي كنت درتهم غلاضين في الاول ومن بعد ندير رقاق، ولكن واخا تشوفوهم هكا غلاط كيبقاو خفافين وما كيجيوش معجنين، كيجيو زوينين. Il faut absolument que vous essayez cette recette, c'est franchement une recette réussie, vous allez l'adorer. J'espère qu'elle est bien expliquée, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu en bas, ça fait toujours plaisir. Maintenant nous allons passer à la farce, je vais faire deux farces comme je vous ai dit. Nous allons commencer par celle avec du poulet. Moi j'ai utilisé du blanc de dinde. Nous allons mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, rajouter 2 oignons hachés finement et laisser bien revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur dorée. دروك غندوزو للعمارة، غادي ندير 2 عمارات. غنبدا بالعمارة ديال الدجاج. انا استعملت الدند، ولكن الدجاج ولا الدند بحال غنديرو 4 معالق كبار ديال زيت الزيتون، نزيدو عليهم 2 بصلات مكسوسين رقاق هكا ونخليوهم يتشحروا مزيان حتى ياخذوا واحد اللون ذهبي. ملي ياخذوا واحد اللون ذهبي غادي نجيو نزيدو عليهم واحد الفلفله حمراء مكسوسه رقيقه حتى هي. Voilà, quand ils ont pris une belle couleur dorée, nous allons rajouter un poivron rouge haché finement et un petit peu de champignons. J'ai utilisé des champignons en conserve, vous pouvez mettre des champignons frais. ونزيدو عليهم حتى شويه ديال الشامبينيون. انا درت هنايا شامبينيون ديال كونسيرف يعني ديال القبسه، تقدروا ديروا شامبينيون طري وتخليو داكشي يتشحر مزيان. Et on va alors laisser tout bien revenir. Et c'est seulement quand tout est bien revenu, on va rajouter nos dés de poulet ou de dinde. تالي ملي يتشحر مزيان داك الخضار تما عاد اللي غادي نزيدو المكعبات صغار ديال الدجاج ولا الدند ونزيدو العطريه. Et on va rajouter les épices. J'ai mis un petit peu d'ail, du poivre, du sel, un petit peu de curcuma, un petit peu de gingembre et une cuillère à café de concentré de poivron. Vous pouvez mettre du concentré de tomate, mais c'est meilleur avec le concentré de poivron. وفي العطريه درت شويه ديال الثومه بودره، الابزار، الملح، شويه ديال القرقوم، شويه ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال ماشي الماتيشه د الحك، ديال الفلفل، يعني بحال ماتيشه د الحك ولكن هي ديال الفلفل. تقدروا ديروا ماتيشه د الحك ولكن ديال الفلفل كتعطي لها واحد المذاق زوين كتر. Après, on va laisser revenir le tout jusqu'à ce que la viande cuise. Il ne faut pas la laisser cuire trop non plus pour pas qu'elle durcisse. Ça fait on نخليو داكشي يطيب شويه حتى يطيب الدجاج ولا الدند وما نخليوش يطيبعوا بزاف حتى يقساح. Quand il nous reste une petite minute de cuisson, on rajoute du persil ou de la coriandre haché finement. Et on laisse quelques minutes sur le feu et on éteint. ملي يبقى لنا واحد الدقيقه ديال الطياب نزيدو القزبر ولا معدنوس مكسوس رقيق، نخليو واحد الدقيقه كيما قلت لكم ونطفيو عليها. Après avoir éteint le feu, je vais venir rajouter des rondelles d'olive verte mélangées et voici la première farce est prête. نطفيو عليها نزيدو عليها الرondelle ديال الزيتون الخضر وها هي العماره الاولى واجده. Maintenant, nous allons passer à la deuxième farce, c'est le classique au thon. J'ai ici une boîte de thon à l'huile. Je vais rajouter un petit peu de maïs, 2 œufs que j'ai coupés en dés, des olives noires que j'ai coupées en rondelles. Ça fait غندوزو العمارة تانية. هذه العمارة اللي معروفة بالثون، درت هنايا واحد قبسة ديال الثون بالزيت، زدت عليها شوية ديال المايس، زدت عليها 2 بيضات اللي قصيتهم مكعبات، زيتون الكحل اللي قصيتو روندل كيما هكا، غادي نزيد عليه الابزار. Je vais rajouter du poivre et bien sûr venir rajouter de la mayonnaise ou de la vinaigrette si vous voulez, ça reste selon votre goût. Pour la quantité, c'est aussi selon votre goût, si vous voulez assez bien de sauce ou pas beaucoup. Ça fait ونزيد عليها المايونيز ولا داك الفينيغريت اللي كتكون خاصه للسلطه، كيبقى لو شوا ديالكم. ونحركو كلشي et on va bien mélanger le tout. Et voici notre deuxième farce est prête. Nous sommes arrivés à l'étape de farcir notre botte. Nous allons d'abord ouvrir notre botte. L'ouverture ne doit pas être assez grande.
Elle va rester assez petite, mais bien passer le couteau à l'intérieur pour que le pain s'ouvre bien. Si vous l'ouvrez de trop, quand vous allez farcir vos bouts, la farce va commencer à tomber. Il faut vraiment ouvrir un petit peu, comme ceci. Je vais commencer par la farce de poulet. Vous pouvez un petit peu mettre de la harissa dans votre pain avant de farcir avec du mélange. Ça donne un bon goût pour ceux qui aiment bien piquant. صافي درك غنبداو نعمرو في البطبوط ديالنا ما خصكم تحلوها بزاف يعني الخبزه ما تحلوهاش بزاف تحلوها غير شويه ولكن تدخلوا مزيان الموس لداخل كاع داكشي باش ملي تعمروا البطبوط ديالكم ما يبقاش العماره ما تبقاش تطيح ولكن من الداخل تدخلوا مزيان الموس صافي وبديت بالعماره ديال الدجاج تقدروا تدهنوا شويه ديال الهريسه قبل ما تبداو ديروا العماره ديال الدجاج كتجي زوينه معها انا درتها بلاش حيت عندي البزاوز ما ناكلوش الحار دروك غادي ندير عاود العماره ديال الطون نفرش شويه ديال السلاطه ونزيد فيها داك العماره داك الخليط اللي كنا وجدنا اللي كنت وجدت plutôt. Et maintenant nous allons la remplir alors avec la farce de thon. J'ai mis un petit peu de salade d'abord et j'ai commencé à farcir avec le mélange. On va continuer ainsi jusqu'à terminer tous nos بطبوط وغادي نزيدو هكاك حتى نكملو البطبوط ديالنا كامل. Quand j'ai tout terminé, je vais les disposer dans mon plat final que je vais couvrir de papier film. Comme ça, ils sont déjà prêts pour le maghreb. Ça plaît aux petits comme aux grands. Visuellement, c'est joli. Franchement, cette recette, il faut absolument que vous l'essayiez. Vous allez adorer. J'espère que ma recette a été assez explicative. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Je vous dis bon ramadan et bon appétit. البطبوط ديالنا هو واجد كيجي زوين في المنظر ولذيذ. نتمنى الوصفه عجبت لكم وتجربوها. ما بقى ليا الا نقول لكم رمضان مبارك والى اللقاء.